की क्या परफॉर्मेंस है, क्या परफॉर्मेंस नहीं है, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, बिकॉज कंप्लायंस और इन्फोर्समेंट जिस तरह होनी चाहिए थी नहीं हुई है। बजट का इन्होंने टैक्सेशन का तरीक़ाकार नहीं बताया। इस वक्त पाकिस्तान में एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हमारी सालमियत का थ्रेट है। इस वक्त इकोनॉमी, आपकी मईशत PDM 1 हुकूमत ने, आपकी केयर टेकर्स ने और इस PDM 2 हुकूमत ने तबाह बर्बाद करके रख दी। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। उस ख्याल किया जा रहा था कि शायद पहली बार हुकूमत अवाम को सच बता रही है कि बजट में मुश्किल फैसले करने होंगे, लेकिन हुकूमत ने इस बार भी साबित किया है कि वो सही नहीं कह रही थी, क्योंकि बजट से अवाम को मुश्किल नहीं बल्कि मुश्किलात का अंबार दरपेश है। वही इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार पर हुकूमत जो है वो इस वक्त एक अपनी नज़रें जो है वो टिकाई किए हुए, उस पर इन्हिसार किए हुए है, और वही तनख्वाहदार पर मज़ीद टैक्स लगाया जा रहा है। नंबर्स के पेचीदा खेल में उलझते बगैर सिर्फ ये समझें कि तकरीबन 13 अरब रुपए के जो है मौसलात जो है वो उनका हदफ है, और उसमें तकरीबन 7,500 अरब रुपए इनडायरेक्ट टैक्सेस से आएंगे, जबकि 5,454 अरब रुपए इनकम टैक्स से आएंगे। और ये वो इनकम टैक्स है जिसका बड़ा हिस्सा तनख्वाहदार तबका देता है, क्योंकि नॉन फाइलर्स पर एक्शन लेने की फ़िलहाल सिर्फ बातें हो रही हैं। वैसे अब हुकूमत नॉन फाइलर्स के खिलाफ जो है वो ऐलान करदा इक़दामात लेने जा रही है। क्या वो इतने मौसर होंगे कि जिनसे हुकूमत टैक्स नेट को 15% बढ़ाने की जो अपना हदफ है उसको हासिल कर सके? कुली तौर पर अगर देखा जाए तो ये बजट ना अवाम दोस्त नज़र आ रहा है और ना ही ग्रोथ लेड। अलबत्ता IMF के जारी और आइंदा कर्जों की फरहमी के लिए काफ़ी बेहतर है। बजट के मौसी असरात की अगर बात की जाए तो लोगों ने इसको अब जिस तरह भुगतना है तो हमारे सामने है, लेकिन इसके सियासी असरात भी हो सकते हैं जिससे बचने के लिए हुकूमत भी मुतहर्रिक नज़र आ रही है। बानी चेयरमैन PTI ने महमूद अचकज़ई को आगे करते हुए सियासी बातचीत का रास्ता जो है वो बनाना चाहा, तो इस जवाबन हमें नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म भी मौलाना साहब के पास जो हैं वो हाज़िरी लगवाने चले गए हैं। इसकी बड़ी वजह तो यही नज़र आती है कि हुकूमत बजट के मुमकिन सियासी असरात के नतीजे में अपने जो इस वक्त नज़र आ रहा है कि अवाम का गुस्सा जो है वो भरपूर तौर पर नज़र आएगा, और ये सियासी और अवामी एक तहरीक बनने का जो है वो एक ख़तरा है, तो उसको हुकूमत रोकना चाहती है। शायद इसीलिए माहौल को अपने हक में रखना चाहती है, लेकिन ये बात हकीकत है कि इस बजट के बाद हुकूमत अवाम में मज़ीद गैर मकबूल होगी। इसका क्या सियासी नतीजा निकल सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस अली परवेज़ मलिक साहब जो हैं वो मौजूद हैं, और साथ ही साथ हमें देंगे तैमूर सलीम झगड़ा साहब जो कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। प्रोड्यूसर, क्या इस वक्त अली परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं? अली परवेज़ मलिक साहब हमें कुछ ही देर में जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। इस वक्त जो बात की जा रही है, क्योंकि हुकूमत बार बार बजट आने से पहले, क्योंकि बहुत सारी कयासराइयाँ हो रही थी कि इस दफ़ा भी वही जो है वो एक जो हर दफ़ा इक़दामात लिए जाते हैं, क्योंकि सबसे जो आसान टारगेट है वो यही है कि सैलरीड क्लास जो है, जो ऑलरेडी जिनका एट सोर्स जो है वो टैक्स कट जाता है, तो उन पर मज़ीद जो है वो टैक्सेस का अंबार लगाया जाएगा। बट आई कोट, बार बार जो हैं वो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगज़ेब साहब, वो ये बताते हुए थकते नहीं थे कि देयर विल बी नो सेक्रेड काउज, कोई भी जो है वो इससे बचेगा नहीं। और ये बार बार हमें हुकूमत ये बावर कराना चाहती थी कि, और करा रही थी कि जो सैलरी क्लास है उस पर हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जब बजट सामने आया, जब चीज़ें जो है वो इसको निटी ग्रिटीज़ की जो है वो देखी गई, तो ये समझ में आई कि ना सिर्फ जो है वो जो सैलरीड क्लास है उसकी स्लैब्स जो है वो चेंज की गई हैं, बल्कि जो फिक्स टैक्स है वो भी उन पर बढ़ा दिया गया है, जिसको अब हुकूमत जो है ये तवज्जो दे रही है कि कुछ ही 100, कुछ ही 1500 रुपये, 2000 रुपये का फ़र्क है, तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। बट इन दी एंड इट विल ट्रांसलेट इनटू 75 बिलियन रुपीज़, जो कि जो गुज़िश्ता बजट था उससे जो गुज़िश्ता टैक्सेस थे सैलरी क्लास पे, उसका 25% इंक्रीज़ है। खैर हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है, इस पर बात करेंगे। कुछ ही देर में हमारे मेहमान मौजूद होंगे। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक से वापस आते हैं तो उसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. अली परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं. अली साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम फॉर अस. अली साहब, ये बताइए कि परसों भी जिस वक्त ये बजट अनाउंस हुआ उसके बाद आप हमारे साथ मौजूद थे और यही बात हो रही थी, बल्कि आपकी काफ़ी जो है वो एक डिबेट भी आपकी और मेहरबानो कुरैशी साहिबा की हो गई कि टैक्स स्लैब्स उस तरह जो है वो चेंज नहीं हुई हैं या उसमें जो सैलरीड क्लास है उस पर मज़ीद बोझ नहीं पड़ा. पर जब बजट की निटी ग्रिटी में जाएँ तो नज़र आता है कि ना सिर्फ जो सैलरी क्लास है उस पर मज़ीद बोझ पड़ा है, चाहे ये कहा जाए जी वो 2000 रुपये है, 1500 रुपये है, बल्कि जो फिक्स टैक्सेस हैं उनमें भी जो है वो चेंजेस आए हैं. एंड क्यूमुलेटिव अगर इसका देखें तो दैट्स अबाउट 75 बिलियन रुपीज़. इस पे अगर कुछ कहना चाहें, क्योंकि ये तो वही है टैक्सिंग द ऑलरेडी टैक्स. बिल्कुल जी, बिल्कुल. मैं देखें जो बहस हो रही थी ना डॉक्टर साहिबा, मैंने कोई ये वहाँ पे क्लेम नहीं किया था कि पाकिस्तान में कोई दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई हैं. मैंने सिर्फ मेहरबानो कुरैशी साहिबा, जिनको मैंने शायद मैडम कह के उनको पुकारा था तो वो शायद नाराज़ हो गई कि मैं शायद कोई गलत कोई बात की है, पर वो बहस इस चीज़ पे कर रही थी कि सैलरीड क्लास का जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब है उसको 45% कर दिया गया है. तो मैंने सिर्फ उनसे इतनी गुजारिश की थी कि टैक्स स्लैब 35% ही है कि मैक्सिमम जो लेवी किसी भी सैलरीड आदमी के ऊपर अप्लाई होगी. मैंने आपसे उसके बाद कहा था कि बिल्कुल उसके अंदर रद्दोबदल हुई है, पर प्लीज़ ट्राई टू कीप दिस इन पर्सपेक्टिव कि तकरीबन 3,500 अरब से ज़्यादा की टैक्सेशन हो रही है और उसके अंदर जो सैलरीड क्लास के ऊपर लोड है, with the efforts of the Prime Minister of Pakistan, with the efforts of the Finance Minister, we have been able to reduce it to just 70-75 billion without compromising जो हमारा IMF के साथ फ्रेमवर्क है. क्योंकि इस वक्त सबसे अव्वलीन तरजीह जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए वो ये है कि इमरान खान साहब ने जो यहाँ पे इस मुल्क के अंदर बारूदी सुरंगें लगाई थी उनको अब जो सक्सेसफुली डिफ्यूज कर दिया गया है, तो इस स्टेबिलिटी, इस इस्तेहकाम को अब एंकर करना है आपने एक IMF प्रोग्राम के साथ. और जब आप वो IMF प्रोग्राम के साथ उसको एंकर कर लेंगे, देन यू कैन स्टार्ट योर रिफॉर्म्स की जर्नी, जिसका आज आगाज मैं अपने जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स यहाँ पे हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको बल्कि आपके प्रोग्राम के जरिए मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा. आज एक बहुत बड़ा पैकेज, एक बहुत बड़ी कंसेशन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को दी है, जिसके अंदर उन्होंने ये असूली फैसला किया है कि जो 200-250 अरब की जो क्रॉस सब्सिडी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा उठा के बाकी सेगमेंट्स ऑफ जो पावर कंज्यूमिंग जो कस्टमर्स थे उनको सब्सिडाइज कर रहा था, उन्होंने वो सारे का सारा लोड ऑफलोड कर दिया है. और आज जो आपका इंडस्ट्रियल टैरिफ है, इंशाल्लाह ताला 1 जुलाई से 10 रुपए से ज्यादा की कमी होगी उसके अंदर. और जब ये रेट की कमी होगी तो आपकी सनत का पहिया दोबारा घूमना शुरू होगा और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट्स में आपकी प्रोडक्ट्स भी और ज्यादा कंपेटिटिव हो जाएंगी. तो इंशाल्लाह ताला I'm sorry to interject here. रिफॉर्म्स भी आपको लेकर चलेंगे. बिल्कुल आप ये एक अच्छी खबर थी कि 10 रुपए जो है आई बिलीव 44 से 34 रुपीस पे जो है और वो आ जाएगा. आपने मेरे से बजट वाले दिन पूछा था. जी बिल्कुल मैंने पूछा था और आपने कहा था कि एक अच्छा जो है वो आने वाले दिनों में देयर विल बी सम गुड न्यूज़. बट हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स इट्स अ स्टेप इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, इन द राइट डायरेक्शन. 44 से 34 पे टैरिफ आ गया. बट क्या आप समझते हैं जो अभी कंपेटिटिव होने की हम बात कर रहे हैं, अगर आप देखें बांग्लादेश में देखें तो इस वक्त अगर पाकिस्तानी रुपए में भी उसको कन्वर्ट कर लिया जाए तो तकरीबन जो संस्कार को बिजली मिल रही है वो उनके हमारे 16 रुपए में तकरीबन जाती है. इंडिया का देख लें तकरीबन 18 से 20 रुपए में जो है वो हमारे 18 से 20 में जाती है, उनके तो ऑब्वियसली एक डिफरेंट उसमें है. हैविंग सेड दैट, जो आप अभी कंपेटिटिव होने की बात कर रहे हैं, इट्स स्टिल डबल देन व्हाट आवर कंपेटिटर्स आर ऑफरिंग. कितने कंपेटिटिव रह सकेंगे इस माहौल में हमारे सनतकार जो हैं? Dr. Seba, it is not double the price that our competitors are getting power at, but आप एक सेकंड के लिए देखें कि जो ये जो नेपरा की रीबेसिंग होने जा रही थी, अगर ये उसी तरह प्रोसीड करती तो ये पावर का टैरिफ 18, 19, 20 सेंट के ऊपर पहुंच रहा और आज भी 15 सेंट से ज्यादा का था. तो अगर आप उसको 20 सेंट से उठा के 12, 12.5 सेंट के ऊपर, जी बिल्कुल, मैं नहीं, आप कह रही हैं जो आज था, मैं आपसे कह रहा हूं रीबेसिंग के बाद, हैड यू नॉट ऑफलोडेड दैट एडिशनल बर्डन, इट वुड हैव बीन 18, 19, 20 सेंट्स. तो मुझे बताएं उसके सामने तो एक
स्टाफ्ड एनवायरनमेंट के अंदर, एक IMF प्रोग्राम के अंदर होते हुए क्या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इससे बड़ी कोई कंसेशन दे सकते थे? मेरी नाकिस राय के अंदर बहुत मुश्किल था और उन्होंने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एफर्ट किया है। और अब जहां तक ये रहा कि ठीक है, इट इज ऑन दी हायर साइड एज फार एज आवर रीजनल कंपटीशन इज कंसर्न्ड, बट मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ये उम्मीद रखता हूं कि इट गिव्स देम दैट फाइटिंग चांस जिसके साथ वो इंशाल्लाह ताला अपनी मार्केट्स को दोबारा क्लॉ बैक करेंगे। और इसके साथ साथ आप एक और अच्छी खबर भी तो देखें कि जब आपने ये इस्तेहकाम नवाज शरीफ साहब की और ये शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर जब अब पाकिस्तान में जर पकड़ रहा है तो महंगाई भी काबू आ रही है, महंगाई काबू आ रही है तो इंटरेस्ट रेट्स हैव आल्सो स्टार्टेड कमिंग डाउन, तो 150 बेसिस पॉइंट से तो कम हो चुका है। इसके साथ साथ जब आपकी अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आती है और हम इसी मोमेंटम के ऊपर आगे चलते हैं तो वहां से भी रिलीफ आएगा। तो ये सारी चीजें कंबाइन करके अच्छी गवर्नेंस के साथ आप इंशाल्लाह ताला अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अपने एक्सपोर्ट सेक्टर जो इस पाकिस्तान की लाइफलाइन है उनको प्रॉफिटेबल बनाएंगे। और मेरी भी उनसे ये उम्मीद है कि जब वो प्रॉफिटेबल हो तो उस प्रॉफिट में से जो ड्यू शेयर पाकिस्तान की आवाम को और एक्सचेकर का बनता है वो उसके अंदर जमा करवाएं और कंसेशंस की तलाश के अंदर मत करें। आगे जाके करते हैं। तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया तो उनको भी गुफ्तगू में शामिल करना चाहूंगी। वेलकम टू द प्रोग्राम तैमूर साहब। मेरी तरफ से उनको सलाम भी दे दीजिए। जी, वो सुन रहे हैं आपको। तैमूर साहब, एक तो दो सवाल, बिकॉज एक अली साहब ने भी कुछ देर पहले जो है वो अनाउंसमेंट भी आई कि जो टैरिफ है उसमें 10 रुपए की जो है वो कमी हो गई है। एक तो ये कि आपको लगता है कि बेयरिंग इन माइंड कि रीजन में हम कहाँ खड़े हैं। अभी आपके आने से पहले मैं अली साहब को जो है वो हम बांग्लादेश की बात कर रहे थे, हम इंडिया की बात कर रहे थे, जहाँ पे हमारे रुपए में अगर देखा जाए तो इंडिया में 18 से 20 रुपए की बिजली जो है वो मिल रही है एस्टिमेटेड, और बांग्लादेश में हमारे 16 रुपए की मिल रही है, एंड वी आर स्टिल स्टैंडिंग एट 34। आपको क्या लगता है हम किस हद तक जो है वो इस कॉम्पिटिशन में कहीं खड़े में हैं? पहले तो इसका जवाब दे दीजिए, फिर आगे चलती हूँ। देखिए, हम इस कंपटीशन में माजरत के साथ नहीं खड़े। इन दावों के साथ इन्होंने एक चलती हुकूमत जो है वो टॉपल की थी। उस वक्त जो महंगाई मुकाओ का नारा इन्होंने लगाया था, तो अभी किस चीज की क्रेडिट ले रहे हैं कि उस वक्त जो 13% महंगाई थी और वो भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद वो 38% तक ले जाके, और जो जरूरी अशिया की थी वो 50% तक तकरीबन ले जाके अभी वापस कुछ नीचे आई है। तो इसमें क्रेडिट की कौन सी बात है? जहां तक आप बिजली की बात करते हैं, मैंने कल कुछ नंबर्स देखे थे कि साउथ एशिया की जो ओवरऑल ग्रोथ है ना वो 6 और 6.5% के दरमियान है। यानी साउथ एशिया की जो मईशत बाकी है, इंडिया की ले लें, बांग्लादेश की ले लें, 6% पे ग्रो करेगी, 7% पे ग्रो करेगी। पाकिस्तान की अगर हम इनके फिगर्स को बिलीव कर लें तो 3.6 पे ग्रो करेगी, जो कि भी ऑलमोस्ट नामुमकिन लगता है। और जहां तक बिजली का ताल्लुक है, बिजली में 2-3 इश्यूज हैं। पहला इशू जो है वो ये है कि इन्होंने शुरू किया था और कहा था कि हम 12 रुपए पे बिजली का यूनिट लाएंगे। हकीकत अभी आप देख सकते हैं, दैट इज प्रोवाइडेड कि बिजली किसी को मिले। दूसरी इशू जो है वो ये है कि वाकई ये सिचुएशन ना होती अगर ये 2500 अरब रुपए का तकरीबन, आई थिंक आई एम गेटिंग रफली द फिगर्स राइट, सर्कुलर डेट ना होता। सर्कुलर डेट क्यों है? इट्स अ लिटिल मोर देन दैट। हाँ, ये प्लांट जो और ये कॉन्ट्रैक्ट किसके वक्त में साइन हुए और क्या सोच के साइन किया गया है? और तीसरी चीज, कोई क्रिएटिव सोल्यूशन, कोई तो क्रिएटिव सोल्यूशन होगा जहां पे आप बिजली की कंजम्पशन एक्चुअली ज्यादा कर सके, जहां पे जो ये 2500 अरब रुपए आपने वैसे ही देने हैं वो आप ऑफसेट कर सके कि किसी तरीके से वो कंज्यूमर ही इस्तेमाल कर ले और एक्चुअली ही बिजली की कीमत जो है वो कंसिडरेबल दामों में जो है वो नीचे आ सके और कम से कम बिजली की सप्लाई हो। ये भी याद रखें कि एक्चुअली अगर मैं लास्ट सेंटेंस अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा को कम से कम देख लूं तो आई एम सॉरी, 1-2 फीडर्स के अलावा कोई जगह है ही नहीं जहां पे बिजली ये बिलिंग हो भी तो ये 24 घंटे बिजली दे सके। The lines aren't even catered to provide. I agree. But having said that, इस सर्कुलर डेट में चलें एक तरफ तो कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू है, बट इस सर्कुलर डेट में मेरा ख्याल है हर हुकूमत ने अपना जो है वो हिस्सा डाला है।
جس آپ کو if my memory serves me right and please feel free to correct me, I believe 900 ارب روپے یا 1000 ارب پہ جو ہے وہ آپ کو پی ایم ایل این کی حکومت دے کے گئی تھی 18 میں. اس میں آپ نے بھی جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالا. آئی تھنک 1800 ارب پہ جو ہے وہ چھوڑ کر گئے جب آپ لوگ گئے, اور اس کے بعد مزید جو ہے اس میں ایڈیشن ہوئی. ہر حکومت کا جو ہے وہ اس میں این ٹی ڈی سی کا نظام کسی نے اس پہ فوکس نہ کیا, نہ آپ نے فوکس کیا, نہ ماضی میں کسی نے فوکس کیا. پھر اس کے بعد پلفریج کے جو ایشوز ہیں آپ کے صوبے میں بھی ایشوز ہیں, باقی صوبوں میں بھی ایشوز ہیں. جو چوری ہوتی ہے وہ بھی کوئی روکنے کے لیے اس کو تیار نہیں ہے, الٹا اس کو پولیٹیکل رنگ جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. تو بڑی معذرت کے ساتھ اس میں تو سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے سر. جی دیکھیں, یہ کوئی حکومت نہیں کہہ سکتی کہ اس نے ابھی تک ٹھیک کر لیا, لیکن فالٹ وہاں پہ یہ اسکرائب کریں جہاں پہ ایکچولی شروع ہوا تھا, یا جس نے حکومت جو ہے وہ زیادہ کی ہے. یہ بات جو ہے وہ صحیح ہے کہ سرکولر ڈیٹ پی ٹی آئی کے ٹائم میں بھی زیادہ ہوا, لیکن ان کی انکریز الٹیمیٹلی جو ہے وہ رک گئی تھی. دوسری چیز, پلانز بنتے ہیں, آپ ان کو امپلیمنٹ ہونے کا ٹائم تو دیں. ایک چیز تو میرے خیال میں ابھی کلیئر ہے, جب حکومتوں کا بیچ میں پلگ آپ جو ہے وہ ہٹا دیں گے تو ہاؤ ول یو ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل. یہ ایک ایشو ہے. ہم نے پلانز بنائے تھے کے پی کے لیے کہ جو اس وقت تقریباً 100 ارب کا خسارہ تھا, کیسے آف سیٹ کریں گے, جو پاسٹ لاسز ہیں کیسے وائپ آؤٹ کریں گے, اور کیا انویسٹمنٹ کرنی ہے, اور لوگوں نے کیا کرنا ہے, اور صوبائی اور وفاقی حکومت نے کیا کرنا ہے. حکومت الٹی سب کچھ زیرو ہو گیا. اچھا خیر, اس کو تو میرا خیال ہے اگین اس کو تو کوئی انڈورس نہیں کر سکتا کہ جو ایک تسلسل جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کو کوئی نگیٹ نہیں کر سکتا کوئی اس پہ جو ہے. آئی ڈونٹ تھنک اینی ون ڈس ایگری, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ کہنا کہ جی آپ نے پلانز سمت کا تعین معذرت کے ساتھ آپ کے ٹائم پہ بھی نہیں ہو رہا تھا. علی صاحب رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں, بٹ آئی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. علی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. علی صاحب کی طرف جاؤں گی. علی صاحب آپ یقیناً رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہوں گے. بات ہو رہی تھی کہ جو آپ کے زمانے میں جو آئی پی پیز لگے, کیپیسٹی پیمنٹس کا جو ایشو آ رہا ہے وہ وہاں سے آ رہا ہے, اینڈ دین وہ جو کمپیریٹیو ریجنل کمپیریٹیونیس کی جو بات ہو رہی تھی اس پہ جو ہے جھگڑا صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. اف یو وانٹ ٹو رسپونڈ. جی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحبہ وہ اردو کا کیا محاورہ ہے, مگر مچ کے آنسو بہانا, اور وہ اس کو ذرا ان کی دیکھیں. میں تو سینہ زوری دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چلتی ہوئی حکومت کو ایک آئینی طریقے کے ساتھ گرایا گیا اور اس کی وجہ سے ٹرموائل کی وجہ سے مہنگائی آئی. تو ماشاءاللہ جو آئینی ووٹوں کے ساتھ ایک نو کانفیڈنس کے موشن کے ساتھ ایک حکومت قائم ہوئی, اور اس کے بعد انہوں نے جو ریاستی اداروں کے اوپر یہ چڑھ دوڑے, جی ایچ کیو کو توڑ دیا اور کیا کچھ نہیں کیا, اور اس حالات کے باوجود مہنگائی پہ قابو پا لیا. یاد ہے نا وہ کال جس کے اندر میرے بھائی وہاں پہ پائے گئے تھے جب وہ کہہ رہے تھے آئی ایم ایف کو ہم نے خط لکھنا ہے تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کرے. تو خدا کے لیے کوئی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں, سیاست اور ریاست کے اندر کچھ تو اپنا فرق کر کے دیکھیں نا. یا ہر چیز کے اندر ہم نے سیاست کی نظر سارے کے سارے نظام کو کر دینا ہے, اور اس کے بعد یہ ہمیں بتائیں گے کہ سرکولر ڈیٹ کا انہوں نے سرکولر اس کا فلو زیرو کر دیا. کیا ان کے نمبرز یہ سارے حقائق بتاتے نہیں ہیں؟ اس کے بعد کووڈ کا ٹائم آیا, کالر $3 سے $4 پر MMBTU LNG گیس کا ان کو آفر ہوا, وہ انہوں نے چھوڑ کے جا کے $20 کی گیس لینا شروع کر دی اور الزام ہمارے پہ لگاتے ہیں. اس کے باوجود میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے. ان کے جو بھی لوگ اسمبلی کے اندر موجود ہیں, آئیں بیٹھ کے پاکستان کے مفاد کے لیے مل کے ایک عام آدمی کو انہوں نے کس طرح سے شیلڈ کرنے کے لیے اپنے مشورے دینے ہیں, کس طرح سے اس کاز کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا ہے, آئیں آ کے کریں. یہ بات کرتے ہیں کہ جی کے پی کے میں بجلی نہیں آتی. پرسوں میں وزیر اعظم صاحب کے کہنے کے اوپر ان کے چیف منسٹر صاحب کو ملا ہوں, ان کو ہاتھ جوڑ کے اپیل کی ہے کہ آپ کے سارے فیڈروں کے اوپر 40% کی چوری ہے, آئیں اپنی پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہمیں دیں اور آئیں ان کے اوپر ہم جا کے چوری کے اوپر قابو پاتے ہیں. اس وقت نہیں آئیں گے صرف اور صرف ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے رونا دھونا, سیاست کرنا اور ریاست کو آگ کی نظر کر دینا, نفرت انجیکٹ کر دینا. تو خدا کے لیے ان کو کہیں کوئی کنسٹرکٹیو سیاست کر لیں. آئیں انہوں نے
بہت سے اچھے کام بھی کیے. انہوں نے وہاں پہ جو کنٹریبیوٹری سکیمز لے کے آئے پینشن کو بل کو کنٹرول کرنے کے لیے, آج ہم اسی رستے پہ چل رہے ہیں نا. چاہے یہ پنجاب کے اندر بہت پہلے شہباز شریف صاحب نے رول کر لیا تھا, کم از کم اتنی اخلاقی جرت پیدا کریں کہ کھڑے ہو کے تعریف کریں جو اچھے کام ہو رہے ہیں. آج اگر بجلی 20 سینٹ سے 12 سینٹ کی آئی ہے تو اس کو تعریف کریں اور بتائیں 12 سے 9 سینٹ پہ کیسے لے کے جانا ہے. خالی ٹی وی پہ آ کے یہ اف یو الاؤ می ان کا ویو جو ہے وہ لے لیتے ہیں. علی صاحب کی آڈیو کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے, ذرا تیمور صاحب کی طرف چلتے ہیں. پروڈیوسر صاحب ذرا کوئکلی آڈیو فکس کیجئے علی صاحب کی, اور تیمور صاحب if you'd like to respond. میں اس دن پیسکو کے چیف سے ملا, ان کو یہی کہا کہ آپ نے میرے گاؤں میں, میرے ایریا میں, میرے حلقے میں اگر کہیں نہ کہیں کوئی کام کرنا ہے تو مجھے بتا دیں, I'll try and help you. ایک بات میں نے سنی which was very surprising to hear, کہ آپ کو ایک ڈسکو کے چیف کہہ رہے ہیں کہ جی وہ زمانہ چلا گیا جب ہم سوچ بھی سکتے ہیں کہ ہم 24/7 بجلی کسی ایریا کو دیں. But that's never been the case in this country, at least for the last 15 to 20 years. ہاں جی دیکھیں, بٹ جب ہم نے یہ لائن ڈرا کر دی نا, اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں پی ٹی آئی کا کوئی بڑا رول ہے. We just had government for 3 short years. کیا کرنا ہے میں یہ بتاتا ہوں. علی ملک صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پینشن کا ذکر کیا. It shows that some of us know the sort of things to do. یہ چیزیں ان کو بہت پہلے کرنی چاہیے. Let's talk about the power sector. And I think ان کی پارٹی کی جو ایک کمزوری ہے نا, کہ ان کا اتنا ایک سینٹرل پنجاب سینٹرک ویو ہے کہ شاید یہ باقی ملک کو سمجھ ہی نہیں پاتے. Let me say 3 or 4 things that need to be done. پہلی چیز, جہاں پہ یہ ایریاز یا لاسز ایکیومولیٹ ہوئے ہیں, genuinely honestly, میں تو اس ملک میں واپس 6 سال پہلے آیا ہوں, the people least to blame, جن کا سب سے کم قصور ہے وہ ان ایریاز کے عوام ہیں. ان کو سروس نہیں ملتی ایٹ سم پوائنٹ دے گیٹ فیڈ اپ. جیسے آپ نے کہا ہے, یہ انہی کے 97 سے 99 کے دور میں جب ڈی میٹرائزیشن ہوئی تھی وہ آج تک پرسسٹ کرتی تھی. جس بندے کے گھر میں 2 لائٹ بلب ہیں, اس کے پیچھے 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ کے ایریاز لکھے گئے ہیں. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. جب یہ بات سمجھ آئی, ہم اس وقت پرائم منسٹر خان صاحب کے پاس گئے دیٹ سم ون ول نیڈ ٹو ہیو دا کریج کہ یہ لاسز جو ہیں وہ رائٹ آف کریں, کنڈیشنلی رائٹ آف کریں, کہ ان ایریاز میں میٹرائزیشن ہو اور کمیونٹی جو ہے وہ اس کی اونرشپ لے لے. لیکن یہ ماڈل کوریا میں الیکٹریفیکیشن کے لیے 60-70s میں استعمال ہوا تھا. معذرت کے ساتھ پاور ڈویژن نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا, کیونکہ سیکرٹری آتا ہے, سال گزارتا ہے, چلا جاتا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز, مجھے یہ پتہ چلا کہ کے پی میں اور فاٹا میں تقریباً پیک ڈیمانڈ ہے 4 گیگا واٹ کی, لائن کیرینگ کیپیسٹی ہے 1.9 گیگا واٹ کی. آپ تو بجلی دے ہی نہیں سے سکتے. NTDC کا نظام جو ہے وہ بہت فالٹی ہے. یہ انویسٹمنٹ کون کرے گا؟ یہ انویسٹمنٹ بھی آپ کو, چلیں آپ کہتے ہیں کہ میں فاٹا میں فار ایگزامپل نہیں کر سکتا. آپ ابھی فاٹا کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں ٹیکس دیں, 75 سال ان کو بجلی نہیں دی, پھر ان کو ہم چور کہہ دیتے ہیں. یہ میں ایک ایگزامپل جو ہے وہ دے رہا ہوں. کیا کرنا ہے آپ, پھر کوئی اور وہ کر لیں. ابھی تو آف گریڈ الیکٹریسٹی مل سکتی ہے. آپ سولر کی جو سولر پہ جو ریبیٹ ہے وہ آپ ان ایریاز کو تو دے جہاں پہ آپ بجلی نہیں کیری کر سکتے. ایک مورل سوال ہے. میں ایک ایریا میں رہتا ہوں, وہاں پہ 4-6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. پشاور میں ایوریج لوڈ شیڈنگ 6 گھنٹے ہوتی ہے. اسلام آباد میں کوئی نہیں ہوتی. نہیں, اسلام آباد, مائی فیملی لیوز ان اسلام آباد. دیکھیں اسلام آباد میں ہوتی ہے, اس قسم کی نہیں ہوتی, ٹرسٹ می. آپ اگر اس کو ریلیٹیو ٹرمز میں کہہ رہے ہیں, میرے 4 دن پشاور میں گزرتے ہیں, 3 دن یہاں پہ گزرتے ہیں. there is no comparison, ٹھیک ہے. لیکن لیٹس جسٹ سے مجھے وہاں پہ پنشمنٹ مل رہی ہے کہ آگے پیچھے ادھر ادھر کوئی بل نہیں دے رہا, میں تو پورا بل دے رہا ہوں. what right does the government have کہ میں پشاور میں رہوں تو مجھے جس سے بل یہ نہیں کلیکٹ کر سکتا اس کی سزا مجھے دے. یہ کہیں بھی قانوناً یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ they are doing the right thing, یہ جو کلیکٹیو لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. اس کا کیا حل ہے؟ 20 سال میں تو انہوں نے نہیں نکالا. they have, اب what do they have to play with? میں تو آپ کو یہ بتا دیا نا, you'll have to write off losses. یہ جو 1500 ارب میں ہم 150 ارب کی پارلیمنٹیرین سکیمز کرتے ہیں, مطلب جو عام آدمی سے سننا چاہ رہا ہے اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں سنک کاسٹ. میں نے تو اپنے بلز دیے, لیکن جن غریبوں کے پیچھے انہوں نے 50 لاکھ کروڑ روپے ڈالا ہے
वो तो नहीं दे सकेंगे, वो पैसा तो कभी वापस नहीं है। नो नो नो, किस तरह करें? वो बेसिकली यू हैव टू राइट इट ऑफ कि ये बस उनके बुक से हम हटा दें। वो नुकसान तो हुकूमत बर्दाश्त कर चुकी है ऑलरेडी, राइट? आईपीपीस का तो भी करते जा रहे हैं, ताकि आगे का ना हो, ताकि आगे उन जगहों पे जो कुंडे लगे हुए हैं वो मीटर्स लगा दें। सेकेंडली, फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स पूरे मुल्क में, हमें सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं, आपने अभी मुझे बताया कि आज कोई जो है वो 10 रुपए इन्होंने ऐलान किया है। देखिए, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी तो मैं बिजली को ऑलमोस्ट एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट देखता हूँ। आपने अगर IMF को ये मसला है ना कि आप ये सर्कुलर डेट जो है वो पावर सेक्टर में ये ना ज़्यादा करें, अगर आप उसके एक पोर्शन को बजट से कवर करें, एक्चुअली बजट करें जो आपने सब्सिडी वहाँ पे देनी है, किसी को कोई मसला जो है वो नहीं होगा। और फिर खैबर पख्तूनख्वा का तो ये केस भी है, अभी आपने देखा आज़ाद कश्मीर में राइट्स हुए, आपने उन्हें 3 रुपए 5 रुपए 6 रुपए की बिजली दी क्योंकि लॉजिक ये थी कि वहाँ पे मंगला से सस्ती बिजली पैदा होती है। एक्सक्यूज़ मी, तो तरबेला से क्या होता है? हम जो 40-50 साल से चीखें मार रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का तो एक ही कंपेटिटिव एडवांटेज है कि हमारे पास चीप एनर्जी है। अगर आप वो अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं तो जो गलतियां हमने माजी में की हैं ना, जब ये कहते हैं कि थिंक बियॉन्ड लोकल पॉलिटिक्स, सुई को सुई गैस नहीं दी, खैबर पख्तूनख्वा को खैबर पख्तूनख्वा की बिजली नहीं दी, let's start correcting that. Okay, अली साहब would like to respond obviously, मुस्कुरा भी रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। जी अली साहब। डॉक्टर साहिबा, मेरी गुजारिश ये है कि ये सियासी नारेबाजियों को और बड़े बड़ी नंबरों और बड़ी बड़ी आइडिया से बात करने से कोई फ़र्क पड़ जाएगा? मैं अपने भाई से कह रहा हूँ, ये एक ऑनरेबल आदमी है, इनका गांव पेस्को की जुरिस्डिक्शन में आता है। मैं अभी पेस्को के चीफ को फ़ोन करके इनके साथ डिप्लॉय करता हूँ। ये मैं अभी ज़रा होल्ड करता हूँ, ये अपने KPK के चीफ मिनिस्टर को फ़ोन करके पुलिस फोर्स मंगवाएं, आए साथ खड़े होकर एक फीडर क्लियर करवाएं और उसके बाद बिजली लें। आज तो आपके पास सरप्लस बिजली मौजूद है, इकोनॉमिक लोड शेडिंग हो रही है क्योंकि हमने सर्कुलर डेफिसिट को, सर्कुलर डेट को कंट्रोल करना है, तो कुछ करके तो दिखाए ना। ये टीवी के ऊपर ही सारी बातें करनी है इन्होंने। और जहां तक इन्होंने ये बात की कि अगर कोई हाई लॉस फीडर है उसके ऊपर आप ऑनेस्ट कस्टमर को सजा क्यों देते हैं, मैं बिल्कुल इनके साथ अग्री करता हूं। इसीलिए वी आर टेकिंग दिस इकोनॉमिक लोड शेडिंग कॉन्सेप्ट टू द नेक्स्ट स्टेज, जिसके अंदर ट्रांसफार्मर वाइज बिजली चोरी को मॉनिटर किया जाएगा एंड देन यू विल बी एबल टू पिन पॉइंट के कौन से ट्रांसफार्मर के ऊपर कितनी चोरी हो रही है। ये गुलिस्तान जोहर कराची के अंदर पायलट प्रोजेक्ट इज अंडरवे, पर ये किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? इनको कहना अली मीन गंडापुर साहब को, ये वजीर है, वहां पे फोन करके पुलिस को बुलवाएं, पेस्को का CEO इनके साथ खड़ा होगा, सारी पुलिस आके साथ खड़ी होगी, अपनी ग्रिड क्लियर कराएं और उसके बाद उस पर लोड शेडिंग होती है तो मुझे बताएं, कभी NTDC, कभी पता नहीं सोलर पैनल दे दो, कभी क्या दे दो, कभी 4000 गीगावाट, कभी 4 गीगावाट, पता नहीं क्या क्या कहानियां सुना रहे हैं। आए मसले को हल करने की तरफ चलें। पीपल आर सिक एंड टायर्ड कि हम ये बेफजूल की गुफ्तगू टीवी पे बैठ के एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करते हैं। हमें हल बताने हैं, ये अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करें, ये एक कदम चल के दिखाएं, मैं 2 कदम शहबाज शरीफ साहब के बिहाफ पे आगे चल के आके इनके मसाइल दूर करवाऊंगा। दिस इज वंडरफुल, बिकॉज अगर हम एक ये छोटा सा हल यहां से निकाल सके तो जो ये इल्जाम लगता है कि जी टॉक शोज तनकीद बराए तनकीद एक दूसरे पर अटैक करने के लिए, तो अली गंडापुर साहब को फोन करें ना। जागरा साहब, ये हयाताबाद का एक फीडर है। हयाताबाद ऐसे एरिया है, शायद इनको पेशावर का नहीं वो अली अमीन गंडापुर साहब का इलाका है, वो हल्का नहीं है। सॉरी, इस्लामाबाद में जैसे F6 F7 या जी इट्स अ पॉश एरिया, इट्स अ पॉश एरिया। ऑफ कोर्स इट इज। मुझे एक मैसेज आया कि रात को जो है वो बिजली नहीं है, पूरी रात जो है वो नहीं थी, क्योंकि जब आप सिस्टम्स के लिए एक्सक्यूजेस पैदा करते हैं ना, बट व्हाट डू यू थिंक ऑफ जो भी सजेशन वो दे रहे हैं, मैं उस पे आता हूं। लेकिन मैं देखिए ये जो व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं, व्हाई आर वी शिफ्टिंग द गोल पोस्ट? नहीं अली साहब, लेट मी नो, आई एम नॉट शिफ्टिंग गोल पोस्ट। रात को बिजली नहीं थी, सुबह में पेस्को चीफ के पास, पेस्को चीफ आपके पास कब पहुंचे? आप वो फीडर क्लियर कराएंगे मुझे बताएं। वहां पे 1 मील पे हवा चलती है तो पूरे पेशावर में बिजली चली जाती है, सिर्फ उन फीडर्स पे नहीं जाती। पूरी रात बिजली नहीं थी। मैं पेस्को, अलाउ मी टू स्पीक ना, खैर है आपकी बारी आ जाएगी। पूरी रात बिजली नहीं थी, पेस्को चीफ के पास गया, उन्होंने फ़ोन किया
جی سر وہ آئی ہوئی ہے. گھنٹے بعد دوبارہ میسج آیا کہ جی 5 منٹ پہلے میں آ گیا, بجلی جو ہے وہ دوبارہ چلی گئی. پاور بریک ڈاؤن سچویشن ایز اٹ از سنس یسٹرڈے, نو الیکٹریسٹی فار 2 hours after 1 hour of restoration. He is suggesting something کہ کس طرح اس کو بہتر کر سکتے, اس پہ آ جائیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہاں میں آتا ہوں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کے پی کی حکومت ہیلپ نہیں کرے گی. But the problem is just not feeder losses, جیسے انہوں نے وائٹ واش کر دیا نا کہ 1.9 گیگا واٹ اور 4 گیگا واٹ. I'm sorry, یہ حقیقت ہے, اور یہ ان حکومتوں کی حقیقت ہے جس وقت میں آپ نے پنجاب میں ٹرانسمیشن کی تو میں اس پہ تو دیٹ مینس کہ جب آپ نے سولوشن دینا ہوگا نا, آپ نے جو لاسز ایکیومولیٹ ہوئے فائنینشیل لاسز جو آپ نے کسی ریگی میں کسی غریب کے بل پہ ڈالے ہیں جس کا 20 سال میٹر ہی نہیں رہا, ٹھیک ہے, بٹ وہ آپ کے سسٹم میں ہے, وہ رائٹ آف کرنے پڑیں گے, جا کے پارلیمنٹ میں ایکٹ جو ہے وہ اس کا پاس کرے. آپ کو جو NHP کا معاہدہ آپ کا ہمارے ساتھ ہوا ہے 2016 میں, آپ ہی کی حکومت نے کیا ہے, وہ فالو کرنا پڑے گا. وہ پیسے دینے پڑیں گے تاکہ حکومت کے ریسورسز ہوں, اور آپ بالکل پیسوں کو پرائیویٹائز کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن آپ خیبر پختونخوا میں انویسٹمنٹ کریں, آپ فگرز نکالیں کہ پنجاب میں کیا انویسٹمنٹ ہوئی ہے, خیبر پختونخوا میں کیا انویسٹمنٹ ہوئی ہے, خیبر پختونخوا کے جو میجر پاور پروڈیوسنگ پروجیکٹس ہیں ان سے بجلی کتنے پہ ملتی ہے. We can go towards a solution. I think we should move towards a solution rather than having this, ایک futile discussion جس کا نہ کوئی کچھ آگے نہ. I think اس کو کچھ فائدہ نہیں ہے. I just want to say something. میں ایک broader point. مجھے ایک بریک کا جو ہے کہا جا رہا ہے. ہاں 10 seconds. یاد رکھیں کہ پاکستان میں اسلام آباد, کراچی اور لاہور کے باہر جو پاکستان ہے نا, وہ مسئلے گھمبیر ہیں, and we should consider those areas part of Pakistan as well. جی علی صاحب 10 seconds بریک پہ جا رہے ہیں کوئکلی. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, حیات آباد کا فیڈر کا میں نے ایک پروپوزل دیا, اس کے اوپر بات نہیں کی. انہوں نے ماشاءاللہ نیپرا کی ویب سائٹ پہ جائیں اور نکال کے دیکھ لیں اس کا کتنا لاس ہے, وہاں پہ پڑا ہے, اور ان کی کارکردگی خود پتہ چل جائے گی. اب ماشاءاللہ جب وابڈا نے اگر ان کے پیسے دینے تھے نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے, تو 3 سال کیا سوئے ہوئے تھے, ان سے لے لیتے پیسے نا, اگر اتنا ہی آسان تھا تو کائنڈلی 110 ارب دیے تھے اور 9 ارب انہوں نے 2 سال میں بہتری کی طرف حیات آباد کے مسائل کو حل کرنے کی طرف چڑھیں. آئیں ان کے حلقے کے اندر لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ لائیں, پر یہ سیاست اور یہ ڈرامے بازی سے آگے چلنا پڑے گا, and we will have to work towards that. چلیں on that note we'll take a short break ہوتے ہیں تو گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاور سیکٹر سے آگے نکلتے ہیں. پاور سیکٹر پہ اتنا زیادہ ٹائم ہم نے اس لیے بھی لگایا بیکاز پاور, اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے ملک کا سروائیول جو ہے وہ پاور سیکٹر پر ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. لیکن آگے چلتے ہیں. عوام کی اگر بات کی جائے اگین جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی بات ہے تو علی صاحب کی طرف آتی ہوں. علی صاحب, امید یہ کی جا رہی تھی کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے ہم آگے نکلیں گے. اب اگر دیکھا جائے تو آپ نے مینوفیکچرز, یہ بار بار تنقید ہو رہی ہے کہ فی الحال ریٹیلرز کے خلاف ایکشن لینے کی باتیں ہو رہی ہیں. تاجر دو اسکیم, اس پہ کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ ہمیں اس طرح نہیں حاصل ہوئے, اس کے ثمرات حاصل نہیں ہوئے. اب 31,000 جو ہے لوگ رجسٹر ہو گئے, پھر بھی اٹس اے میمتھ ٹاسک. ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ نے بہت سارے اقدامات آپ نے کہا ہوں گے, اس کا پرسپیکٹیو افیکٹ جو ہے وہ آئے گا, بٹ یہ ساری حکومتیں یہ کرتی ہیں. ہماری حکومتیں تاجروں سے اتنی زیادہ خوفزدہ کیوں ہیں؟ اور یہ میں جھگڑا صاحب سے پوچھوں گی کیونکہ ان کی ٹائم پہ بھی شبر زیدی صاحب بیچارے میرے خیال ہے روتے ہی رہ گئے, کوستے ہی رہ گئے, کچھ کر نہ سکے. نہیں, وہ بالکل کوستے نہیں رہے. انہوں نے شبر زیدی صاحب کو اپنے گورنر ہاؤس کے اندر تاجروں سے مار پڑوائی, یہ حقیقت ہے. اچھا, گزارش اس طرح سے ہے کہ بالکل ایک منظم انداز کے اندر اس ساری کی ساری کیمپین کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے. اور جھگڑا صاحب کی جو پرانا امپلائر ہے مکنزی, آج وہ ایف بی آر کے اندر اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن کا پورا ماسٹر آرکیٹیکچر ڈرا آؤٹ کر رہا ہے. اور شہباز شریف صاحب کی اسپیشل ریکویسٹ کے اوپر بل اینڈ گیٹ ملنڈا فاؤنڈیشنز جو ہے از فوٹنگ دی انٹائر بل وچ از ان ملینز آف ڈالرز. تو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائز کیا جائے گا اس ساری کی ساری ایکسرسائز کو تاکہ ہیومن ایلیمنٹ ختم ہو. اب جو آپ نے بات کی کہ جی اب ڈائریکٹ
टैक्सेशन के ऊपर प्रोसीड कैसे करने जा रहे हैं। देखें ये जो विद होल्डिंग टैक्स और ये जो फाइलर नॉन फाइलर के अंदर आपने प्यूनिटिव फर्क डाला है ना, इसके पीछे मंतक ही ये है कि जो नॉन फाइलर्स हों दे आर फोर्स्ड टू गो इनटू दी आपका डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, और अगर नहीं जाएंगे और वो नॉन फाइलर्स के प्यूनिटिव, आप नॉन फाइलर की बात मेरे सिर्फ क्योंकि बिल्कुल टाइम जो है थोड़ा रह गया, मैं सिर्फ एक चीज बताइए, आपने एक जो प्यूनिटिव मेजर आपने बात की है, नॉन फाइलर अगर रिटेलर है तो उस पर मैन्युफैक्चरर जो है वो तकरीबन 2.5% जो है वो उस पर टैक्स लगा सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये मैंने देना है, क्योंकि वो नॉन फाइलर जो है उसने अपनी कमोडिटी की प्राइस जो है वो बढ़ा देनी है, तो मैंने ही वो टैक्स देना है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात कर रही हूँ, उससे उसको कोई नहीं रोक सकता। चले मैं अब आपकी वाली मिसाल ले लेता हूं। आज जो मॉडर्न एल्गोरिदम्स और एआई से जो करने की कोशिश की जा रही है ना झगड़ा साहब की पुरानी फर्म के थ्रू, वो ये है कि अगर 2.25% मैन्युफैक्चर किसी होलसेलर को सामान देते हुए अगर विद होल्ड करेगा ना टैक्स, तो दैट अमाउंट ऑफ टैक्स विल रिमेन अनएडजस्टेड, उसकी रिटर्न क्योंकि वो बंदा अनडॉक्यूमेंटेड होगा वो जमा नहीं करवाएगा। तो अगर वो जो डेटा पॉइंट हमारे पास मौजूद है कंज्यूमर रहा है ना, तो सुन ले जी मैडम, एक सेकंड लेट मी कंप्लीट। वो जो डिडक्शन होगी जो विद होल्डिंग टैक्स की, वो एक डेटा पॉइंट बन के आप उसकी इंप्यूटेड इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब उसकी इंप्यूटेड इनकम कैलकुलेट होगी कि जी आपने 2.5 लाख रुपए का अपना विद होल्डिंग टैक्स जमा कराया था, इसका मतलब है 20 लाख रुपए का आपने कारोबार किया था, देन एक एल्गोरिदम के थ्रू आपको उसका जो टैक्स का नोटिस आपके सेंट्रलाइज्ड ऑफिस से भेजा जाएगा एंड फील्ड फॉर्मेशन को सिर्फ और सिर्फ उसकी इन्फोर्समेंट के लिए जाएगा, एंड दैट इज हाउ यू विल डॉक्यूमेंट द इकोनॉमी। एंड मैकिंजी की मदद के साथ विजिबिलिटी डैशबोर्ड टू द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ द लैंड तक जाएगा। मेरे पास पुश दैट नज विल बी देयर कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट कर सकें, तो इट इज दैट कर सकेंगे। ठीक है, चले लेट्स, आई एम होपिंग अगेंस्ट होप, I'm hoping against आप ये करेंगे। Right, I just have a minute. I'm hoping against hope, but that still doesn't. Inshallah, in not trillion जो है ना ये document हो जाए। Empower FBR for this exercise. But अगर जो मेरा वो सवाल था, वो अगर मुझे ज़्यादा चार्ज कर रहा है, वो उसका तो कोई जो है वो सद्देबाब नहीं है ना, उसको तो कुछ नहीं कर सकते। If I'm missing a point, नहीं बिल्कुल नहीं है। मैं तो नो एब्सोल्युटली नॉट, मैंने तो आपसे पैसों की बात ही नहीं करा, मैंने कहा वो जो विद होल्डिंग टैक्स अनएडजस्टेड पड़ा रहेगा, दैट गिव्स मी विजिबिलिटी कि उसने कारोबार कितना किया है, एंड देन आई एम गोइंग टू कम आफ्टर हिम। महंगाई का तूफान आएगा इसकी वजह से, उसको तो नहीं रोक सकेंगे ना। देखें 3-4 चीजें जल्दी से, अगर ये सीरियस होते ना, और इन्होंने वाकई कहा मैकिंजी वाकई बड़ी अच्छी फर्म है, मैं वहां पे पार्टनर था, अगर उनसे पूछते कि क्या करें, मेरे ख्याल में वो कहते जरा एक्सपेंडिचर कंट्रोल तो करो, ठीक है, क्योंकि अगर और उससे आप इनकी लैक ऑफ कमिटमेंट भी देख सकते हैं। आई होप कि ये जो कह रहे हैं रिटेलर्स के साथ ये करें, पब्लिक एम्प्लॉइज का प्रेशर तो ये ले नहीं सके, जो आप पे हम पे जो टैक्स बढ़ाया है ये आपने विद होल्डिंग के अलावा, विच इज लाइक 2.5% GST एडिशनल, ये सारी जो तनख्वाहों पे टैक्स बढ़ाया है इसका टोटल कितना बता रहे हैं 75 अरब रुपए, जो इन्होंने 25% और आज तो मुराद अली शाह 30% तक चले गए, वो 5% लेबर फोर्स के लिए 1500 अरब रुपए जो है वो अल्टीमेटली हमारे जेब से जाएगी का नंबर लेके फोन करें। The program, but thank you very much for this debate to both of you. Thank you for making the time, and let's hope कि हम आगे जो है इसी तरह की डिबेट्स कर सकें और कोई हल की तरफ जो है वो जा सकें। तैमूर साहब बहुत शुक्रिया, अली भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। See you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.